Salam sejahtera semua. Let's look at Mathematics Year 4 with the topic of perimeter. Hari ini kita lihat Matematik tahun 4 dengan tajuk perimeter. What is perimeter? Apakah perimeter? Perimeter is the total length of all sides. Perimeter ialah jumlah panjang semua sisi. Look at example. Tengok contoh. This is a square. Segi 4 sama. So, what is perimeter? Okay, if you want to calculate the perimeter, you put a point, a starting point. Kalau kamu nak kira perimeter, kamu mesti letakkan starting point dulu. Tetapkan satu titik seperti ini. Okey, letakkan pangkal and then you add this side, tambahkan sisi ini. Kemudian this one and come back to the starting point. Okey, dia akan buat satu pusingan lengkap balik ke starting point. Jadi, kita akan gunakan operasi tambah. We will use addition to calculate the total length. So, this is a triangle. Ini adalah segitiga. Okey, sama juga nak cari perimeter. Letakkan starting point. Put a starting point. And then, you list down all the sides and add up. Kamu senaraikan semua sisinya dahulu, buat satu pusingan lengkap, kemudian tambahkan. Okay, and the last one. Okay, this is a pentagon. Yang ini namanya pentagon. 5 sisi. Okay, 5 sides. So, you put a starting point, letakkan starting point. And then you make one round, one complete round. Buat satu pusingan lengkap. Senaraikan semua sisi untuk satu pusingan lengkap. Dan jumlahkan. Okay, let's look at this one. Okay, this is a rectangle. Segi 4 tepat. Okay, panjang 12 cm. This is the length. Yang ini adalah length, panjang. This is the width, lebar dia 8 cm. Okay. So, kamu nampak ada tanda 1 garis dan tanda 2 garis. So, first step, isikan ukuran bagi setiap sisi. Fill in the measurement for all the sides first. Okay. So, for this one, 2 line, 2 tanda is 12 cm. Tuliskan 12 cm. Okay, and then this side 8 cm. Yang satu tanda ini kita tuliskan 8 cm. Okay, ingat first step, isikan semua ukuran dahulu. Okay, second step, langkah kedua, tentukan starting point. Letakkan di mana-mana starting point. Okay, for example, I put here. Okay, and then buat satu pusingan lengkap. Okay, one complete round. Like this. Okay, satu pusingan lengkap. So, senaraikan ini 12 cm, 8 cm, 12 cm, 8 cm. So, we add up. Kita tambahkan macam ni. Mula sini kan, 12 cm, 8 cm, tambah 12 cm, tambah 8 cm. Okay, so you calculate this one, 12 plus 8 plus 12 plus 8. So, you will get 40 cm. Kamu akan dapat 40 cm selepas jumlah. Okay, next one. This is a hexagon. Nama bentuk ini adalah hexagon. Okay, hexagon is with 6 sides. Dia ada 6 sisi. Hexagon ada 6 sisi. So, nampak ada satu tanda, garis satu tanda. Okay, so first step, isikan semua ukuran bagi setiap sisi. Okay, we write the measurement for each side.
So all of the sides are 6 meter. Semua sisi ini adalah 6 meter. Sama dengan ini. So next, second step, starting point. Letakkan starting point. Okay, I put here. Saya letakkan di sini. So sekarang buat satu pusingan lengkap. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Ada 6 ukuran yang kita kena tambah. There are 6 measurement that we need to add up. Okay, so I can list down like this. 6 meter plus 6m plus 6 plus 6, 6 times. Okay, semua ni ada 6 sisi. Okay, when you add up, you will get 36 meter. Selepas tambah, jawapannya 36 meter. Or we can use multiply. Kita boleh guna cara darab. Okay, ada 6 meter ni ada berapa kali? Yes, ada 6 kali. We have 6 times of 6 meter. So we can write like this. 6 times 6 meter. 6 kali 6 meter. So the answer you will get the answer same with this one. 36 meter. Kamu akan dapat jawapan yang sama kalau kamu guna times. Okay, for this one, first step, we write the measurement for each sides. Okay, tuliskan ukuran bagi setiap sisi. Yang tanda satu garis semuanya 5 cm, 5 cm. Okay, yang tanda dua garis 10 cm. So we write here 10 cm. Okay, so second step, put a starting point. Letakkan starting point. Okay, for this one I put here. Saya letakkan di sini. So tengok macam mana buat satu pusingan lengkap. 1, 5 cm plus 5 cm plus 10 cm plus 5 cm plus 5 cm and come back to the starting point 10 cm. Dia mesti balik semula ke starting point. So bila saya senaraikan dia macam ni lah. 5, mula sini 5 plus 5 plus 10 plus 5 plus 5 and plus 10. Dan akhir sekali kita tambahkan. We just add up. Then the answer is 40 cm. That's all for today. Thank you and happy learning. Selamat belajar semua.